Lambo ambe awfo ka waliɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin aw ma minnu sigilen bɛ ka arajo Liberté lamɛn n'an bɛ laseli kɛ 97.7 dalen bɛ o kan Bamako ani a lamini ani farafinna ni farajɛla minnu bɛ an sɔrɔ internet sanfɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen anw tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn aw foli la malidenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ la kumana an bɛ Alahu Taala deli a ka basigi ani jidi kɛ an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye o la Mali kɔnɔ mɔnikɛla jagokɛla baganmarala sɛnɛkɛla bololabaarakɛla jamana furuba baara o kalifalen bɛ minnu na ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn bɛ kɛ ka ɲɛsin aw ma ni jamana furuba ca bɛ minnu bolo o la bi maa minnu bɛna jɛni ka baara kɛ aw ye ka jɛmukan lase aw ma Seydou Seribe min ye jaw tali ye Jakarija Danbele ale cɛsirilen bɛ o fɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ ka kumakanw lase aw ma aw sigiyɔrɔ la a sanuma Sule Jara ale ka baara ɲɛsinen bɛ o ma tilegan in na min bɛ tali kɛ bisimilali bulon kɔnɔna na Jean Jakite Madina Kuyate olu bɛ yen nɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ maa min ka yamaruya kɔnɔna na masakɛ mɔden masakɛ Alimami Samori Toure le grand PDG anw bɛ a yɛrɛ fɛnɛ fo a ka cɛsiri la maakɔrɔ o bɛ fɛn fɛn jeninen dɔ ka dɔn k'a fɔ sira yirabaga ɲuman don anw ye bi baro sen an bɛna sigi fɛn min kan o de bɛ tali kɛ vérificateur général a ye 2019 rapport di flancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ma ni o ye son excellence monsieur Bandaw ale min ye chef de l'état ye n'o jamana masakɛ ye bi mana a ka rapport 2019 a y'a di n'o de ye vérificateur général ye vérificateur général ka baara ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ o de ye k'a fɔ a ka cakɛda ye min ni a bɛ wuli ka jɔ kɛ cakɛda wɛrɛw nɔfɛ ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ nafoloko min ni o baaraw kalifara u la nafolo ninnu kan ka don da minnu fɛ n'a sɔrɔla a donna o da fɛ mun y'a jɛ mun ma se ka kɛ mun sera ka kɛ ka o sɛbɛnfuraw fara ɲɔgɔn kan ayiwa minnu y'a jɛ ani minnu sera ka kɛ o gafe bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka taga a di k'a da jamana ɲɛmaa ale ɲɛkɔrɔ n'a dara o ɲɛkɔrɔ o de bɛ se ka yamaruya di sisan sariya tigilamɔgɔw ma ka gafe in di olu ma olu ka u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ni a ye o tuma maa minnu ni olu nɔ minɛna ka ye k'a fɔ u ye jamana ka foroba nafolo dun a tun kan ka don da minnu fɛ a ma se ka don o da olu fɛ o tuma na sariya bɛ o nɔ minɛli olu kɛ nka fɔ jamanadenw ka faamuya k'a fɔ ko jamana masakɛ ale tɛ polisi ye wa gendarme tɛ juge yɛrɛ fɛnɛ tɛ k'a fɔ k'ale de bɛ i sigi k'a fɔ o tuma nin directeur ye nin wari in dun nin ministre ye nin wari in dun a ye taa minɛ o tɛ ale ka baara ye sabula ale kasobon t'ale bolo nka min ye sariyatigiw ye ale bɛ sariyatigiw gafe di sariyatigiw ma ka olu n'u ka baara to ɲɔgɔn na vérificateur général hakilila jiginna a bilara sen kan Amadu Tumani Ture ale ka waatiw la n'o ye ATT ye ale de nana ni vérificateur général ye a ka cakɛda ye ka se ka a sɛgɛ a yɛrɛ ka fɔli la k'a ye misali ta Canada jamana de kan sabula olu ka jamana ɲɛmaw fɛ yen nɔ vérificateur général bɛ yen nɔ min ni a bɛ a ka baara kɛ nka vérificateur général kelen tɛ a bɛ fɔ des vérificateurs généraux sabula vérificateur général n'o fɔra o ye ɲɛmaaba ye maa min bɛ a bɛɛ nun don ni vérificateurs taara ka taa u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ olu de bɛna ka na u ka gafe bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka a bɛɛ lajɛlen da vérificateur ba yɛrɛ ale ɲɛkɔrɔ ale de bɛ gafe ninnu sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ ka sɔrɔ k'a ta k'a lase jamana ɲɛmaa ma vérificateur général bilali sisan sen kan ani sisan cɛ ayiwa maliyɛnw ye nɔ jumɛn de ye a la k'a fɔ an vérificateur général b'a ye k'a fɔ kabiri ATT ka wagati ka na Ibrahim Bokar Keita ka wagati la a yira k'a fɔ vérificateur général dɔw yɛrɛ ye problème sɔrɔ hakilila jiginna si Soso Jara ale yɛrɛ delila ka taa kaso la a ka baara kɔnɔna na politique siraw don sawa vérification yɛrɛ baaraw don sawa en tout cas Sidi Soso Jara ale ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a ka baara kɔnɔna na hakilila jigi de don ɲinan san kɔnɔna na komi président min bɛ yen n'est pas démocratiquement élu parce que bolokɔrɔta fanga mana ni ale ye démocratie mana ni ale ye fanga yɛlɛma min kɛra flancɛla fanga sigili o de ye jamana ɲɛmaaya kalifa u la ani a ka danga n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ko olu ye mission 31 kɛ mission 31 na u ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ka ye k'a fɔ Mali ka sɔrɔ ka se ka nɔ ye o ko la
ay ya fene ka isinsi femi kan akolu ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ta ka t'i jɔ sɛgɛsɛgɛli sekina nka a ɲɛsinna cakɛda jumɛnw de ma i n'a fɔ point G laboratoire central vétérinaire direction régionale du budget Mopti ani Sego société énergie du Mali autorité de régulation des marchés publics ani délégation des services publics ayiwa a ko fɛnɛ recommandation 134 de kɛra o recommandation 134 na o ɲɛsinna cakɛda jumɛnw de ma o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musakako nasira la o cakɛdaw bɛ ti jɔ cakɛda 15 la i n'a fɔ ambassade du Mali Washington Rome Madrid Abidjan Ouagadougou ani radio diffusion télévision du Mali office malien de l'habitat a ko o sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra o ye yira k'a fɔ min ye irrégularité c'est-à-dire a ma kɛ fɛn kɛɲɛnenw tɛ olu kɔnɔna na donc o dun n'o olu baara kun sabatira o tun bɛ se k'a to gouvernement a ye cɛsiri minnu kɛ o tun bɛ se ka kɛ fɛn barikadata ye vérificateur général Samba Alhamdou Babi donc a ye rapport 2019 di filancɛla fanga ɲɛmaa ma n'o ye Bandaw ye waati min na ni Bandaw ye gafe ninnu sɔrɔ a ye foli kɛ vérificateur général ye a ka wulikajɔ a n'a baara ɲɔgɔn u ye fɛn min kɛ ayiwa Bandaw a ko ale nisɔndiyara ka se ka rapport 2019 ye a tɛgɛ kɔnɔ min bɔra vérificateur général ka bureau la ni k'a yira fɛnɛ k'a fɔ recommandation minnu ni olu kɛra vérificateur général fɛ walasa cogoya min na jamana sɔrɔ bɛ se ka don a donda ɲumanw fɛ k'a fɔ olu ma la sabati cakɛda dɔw fɛ a nafolo dɔw dunna u tununa o tuma na n'i ye o jateminɛ ta k'a lajɛ a tɛ maa nisɔndiya Bandaw a ye kuma min fɔ a kɔnɔna na a ko o jateminɛ minnu kɛra o tɛ maa nisɔndiya sabula an ka foroba cakɛda minnu bɛ yen nɔ a ko kuma na a nafolo man ka kɛ maa kelen ka dabari yɔrɔ ye bɛɛ k'a dun i sago la a ko o tuma na k'a bɛ kuma min fɔ vérificateur général ye a ko siga tɛ a la baara bɛ kɛla jamana de ye wa bi ntɛnɛndonya in yɛrɛ la a ko cakɛda minnu bɛ yen n'o ye département ministériel ye k'a fɔ siga kɛra ko nafolo dunna olu kɔnɔna na ko bɛna na sɛgɛsɛgɛli wuli ka ɲɛsin a cakɛda kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wa ni maa min kɛra a la k'a fɔ ko i ye fɛn dun a kɔnɔ min tɛ i ta ye o tuma sariya kan k'i nɔ minɛ sira minnu ma o siraw bɛ boloda wa min ye ayiwa Bandaw ye a ko siga t'a la musalaka t'a la a ko tubabukan na a ko soit il n'y a pas d'hésitation possible soit c'est le Mali soit la porte Mali walima kɛnɛmala i bɛ bulonda bɛ yira i la o tuma a ko premier ministre ma Bandaw a ko premier ministre ma fɛnɛ k'a fɔ ale de ye fangabulon ɲɛmaa ye wa ko a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la la balle est dans votre camp a ye kuma minnu sɔrɔ ni k'a fɔ n y'o de fara ɲɔgɔn kan nin ye ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ o ni a ɲɔgɔnnaw na Bandaw a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ Mali sanu Mali ta de don wa Mali sanu i k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛna baara kɛ ni Mali bɛ a ka sanu de tɔnɔbɔ a ko o de ye fɛn ye min ni o bɛ laɲini malidenw fɛ wa malidenw sigilen bɛ ni Mali sanu tɔnɔbɔli ye ayiwa vérificateur général kɔni nin ye a ka rapport ye n delila ka tubabukan dɔ mɛn n ye tubabukan in sɛgɛsɛgɛ ko man ka gagner komi yanni n ka kɛ journaliste ye n ye comptabilité de kɛ Suley voilà donc yanni n ka kɛ journaliste ye comptabilité baara ma sɔrɔ min kɛ n ye ɲɛsin kunnafoni na donc c'est le métier le plus noble. Le journalisme, le métier du journaliste est le métier le plus noble. Tout comme l'enseignement. Tout comme l'enseignement. L'enseignement, c'est le métier le plus noble. Donc, journaliste, nous de faux, journaliste, il était qu'un nafolotigi baye nga konwati fa.
ni journaliste nafolotigi ba ye yɔrɔ min na a caman na anw bi siran ka journaliste ye luxe ka da ye kojugu ka tila ka baara kɛ i ka lecteur ye minnu b'i ka journaux kalan walima minnu b'i ka radio lamɛn walima minnu b'i ka télé lamɛn ni mobilibaw diyar'i ye ka duɲumanbaw diya i ye ka donfini ɲumanbaw diya i ye ka nafolomugu diya i ye ka se hakɛ dɔ ma journaliste ni mi cogo dɔn a b'i bɔ i ka minɛn kɔnɔna na donc o fili bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ an ka baara kɔnɔ an bɛ luxe bila baara ɲɛdɔn ni baara kanu ani baara ye sariya minnu fɔ ko an ka taga ni o ye an ti o caman bɛ yen minnu tɛ o latimɛ nka an yɛrɛ b'an ni da an yɛrɛ ni dungɔ ni an ni sago sɔrɔli de kan o de bɛ ka journaliste caman sɛgɛn bi journaliste tɛ kɛ nafolotigi ye mais kɔngɔ t'i faga minnu b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan olu de y'o fɔ an ye un journaliste n'est jamais riche mais il mourra jamais de faim i tɛ nafolotigi ye nka kɔngɔ t'i faga donc n'i y'a kɛ n'o hakilina ye a caman na i ka honneur n'i ka dignité i b'o sɔrɔ et tu seras une fierté hali n'i ma nafolo sɔrɔ tu seras un exemple un modèle nka n'i tɛmɛna o bulonda kun kan tu deviens communicateur n'i kɛra communicateur ye o de kosɔn n b'a to k'a fɔ journaliste bɛ to ka fɛn dɔ f'u yɛrɛ ma comme anw kɔni ma kalan kosɛbɛ anw ma kalan janba kɛ nka an ye baara in kanu ni min ye an y'a ɲini ka fɛn kɔni danfara bɔ ɲɔgɔn na o fɔ ko des journalistes communicateurs ne y'a mɛn bi yɛlɛ tubabukan min don journaliste tɛ communicateur ye la communication et l'information u cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjala ni baji nka a bɛ fɔ journaliste yɛrɛ ma u bɛ sɔn dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko je suis journaliste communicateur parce que n'a fɔra ko communication journalisme qui est école kɛ ko communication journalisme o kɔrɔ de k'a fɔ i ye communication kalan kɛ ka journalisme kalan kɛ o kuma i kan ka se ka fɛn filaw danfara bɔ ɲɔgɔn na communication ye ka fɛn dɔ mankutu kɛ soit i bɛ politique mɔgɔ dɔ mankutu kɛ walima i bɛ entreprise dɔ mankutu kɛ walima i bɛ association dɔ ka mankutu kɛ walima i bɛ cakɛda dɔ ka mankutu kɛ a bɛ fɔ olu de ma olu de c'est des chargés de communication olu ye de communication kalan kɛ u bɛ kuma ka fɛn cɛɲa hali n'a cɛman ye u b'a cɛɲa k'a fɔ k'a diya mɔgɔw ye journaliste ta ye kunnafoni di de ye a bɛ kunnafoni ye cogo min na a b'a di ten tɔ de a tɛ fɛn fara k'ale tɛ fɛn bɔ a la o de ye journaliste ka baara ye nka bɛɛ n'i ka faamu cogo don kow la sisan Sule ye ɲininkali sababuya vérificateur général ka rapport dira bandaw ma ɲininkali fɔlɔfɔlɔ sala bandaw ye kumakan minnu fɔ vérificateur général ye est-ce que o bɛ se ka maliyɛnw jigi sigi k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni kuma min fɔlen nin ye siga t'a la an bɛna nɔ ye a la wa c'est-à-dire ɲangibaliya banna Mali la an bɛ malo kura de kɔnɔ un nouveau Mali donc fini l'impunité est-ce que mɔgɔ bɛ se ka da o kumakan in na wa i n'a fɔ fulancɛ fanga ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na ɲininkali filanan sala mɔgɔ bɛ se ka dunkojuguya kɛlɛ wa ka sɔrɔ i ye ɲɛmaa ye zango jamana ɲɛmaa ye ka sɔrɔ i yɛrɛ min ka nafolomafɛn dakɛnɛmaya maaw ye wa n nana ni nin de ye nin de bɛ n bolo i n'i nɔfɛmaw ɲininkali sabanan maliyɛn bɛ se ka danaya sabati cogo jumɛn de la fulancɛla fanga ɲɛmɔgɔw kan ka fɔ tiɲɛna u bɛna na se ka dunkojuguya kɛlɛ san tɛmɛlenw la n da delila ka s'a ma radio dɔw la n ko n ko ni ne y'a mɛn ko man ka gagner an ka service publicw la ne bɛ yɛlɛ parce que n'a fɔra ko man ka gagner ka tila k'a fɔ fana ko o ni suɲɛni tɛ kelen ye man ka gagner nafolo mugu dafalen nana d'i ma k'i ka lakɔliso jɔ k'i k'a jɔ Tɔnbukutu i k'a jɔ Gawo i k'a jɔ Kidali o lakɔliso jɔra o baara ma ban
vérificateur u taara sɛgɛsɛgɛliw la kuma na kuncɛ ko manga gagné walima ne bi manga gagné dɔ min ye o de ka fɔ ni jamana ka juru bɛ yen n'a taara juru kani ni juru bɛɛ ma sɔrɔ a bɛ fɔ de ma ko manga gagné an taara an ka juru kani ni juru in bɛ yan fɛ nin bɛ yan fɛ nin bɛ yan fɛ nin bɛ yan fɛ a bɛɛ ma se ka sɔrɔ o ye ne tun b'o kɛ manga gagné min tun kan ka sɔrɔ n'o ma sɔrɔ nka min dafalen dira ko k'o don da min fɛ o ma don da fɛ sɛgɛsɛgɛliw taara ka taa kɛ o taara fɔ tubabukan na maaw ye ko manga gagné nin tubabukan in kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ni an ka maa kalandenw ma se ka ɲɔgɔn faamuya a la an ka intellectuels walima an ka comptables komi n yɛrɛ ye dɔɔnin k'o la nka ne kɔni ma se ka a tubabukan in kɔrɔ de faamu a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛw b'a kɔrɔ dɔn ne ye nka hali bi manga gagné in kɔni m'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛliko yɔrɔ pour vraiment a ti donné hakili la. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à l'écoute de la 97.7 MHz. Bienvenue à l'émission Aoudou Kodi en ce jour lundi 2 novembre 2020. Voici le thème du jour. C'est par rapport aux 31 missions de vérification dans les domaines ayant un impact important sur l'économie de notre pays, avant de préciser que les vérifications de performance au nombre de 8 ayant concerné le centre hospitalier universitaire de Point G, le laboratoire central vétérinaire, la direction régionale du budget de Mopti de Ségou, la Société Énergie du Mali, l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics, etc. Dans l'ensemble, dit-il, 134 recommandations ont été formulées à l'endroit des structures. S'agissant des vérifications financières et des conformités, elles sont au nombre de 15. Elles ont concerné la gestion des ambassades du Mali à Washington, Rome, Madrid, Abidjan, à Ouagadougou, la gestion de l'Office radio et télévision du Mali, l'Office malien de l'habitat. Ces vérifications ont mis en exergue une panoplie d'irrégularités qui promet sérieusement les efforts appréciables du gouvernement. Le vérificateur a souligné le général Samba Al-Moudbabi, avant de remettre le rapport 2019 au président de la transition, le colonel-major Bandao, après avoir remercié le vérificateur général Samba Al-Moudbabi pour le travail abattu, le président de la transition Bandao s'est dit heureux de recevoir et étudier le rapport 2019 du bureau du vérificateur général avant de déplorer le fait que les recommandations formulées par le vérificateur général pour l'amélioration de la gouvernance publique n'ont pas été respectées par certaines structures. Le constat est d'autant plus triste que ces recommandations ont été formulées pour une saine gestion de nos entreprises et notre administration. Elles ont été formulées par le bien-être du peuple malien. Soyez certains alors, monsieur le vérificateur général, que la transition ne restera pas en l'état. Car dès ce lundi, les départements ministériels concernés seront mobilisés pour que les responsables des entités incriminées sachent que la performance n'est pas facultative mais obligatoire. Il n'y a pas d'hésitation possible, c'est soit le Mali, soit la porte. Monsieur le Premier ministre, en tant que chef de l'administration publique, la balle est dans votre camp, d'ici le colonel-major Bandao, chef de l'État, président de la transition. Nous avons 3 questions pour vous. La première, les propos du président de la transition sont-ils rassurants dans le cadre de la lutte contre l'impunité? Deuxième question, peut-on lutter contre la corruption sans déclarer ses biens? Troisième question, comment convaincre les Maliens pour une vraie lutte contre la corruption? Pour participer, appelez au 66 74 33 48. Wala Saouda Kaseka do Baroina, Aye Weleli Ke Biorno Biolon Vlanan, Bissavan Sava Binane, Aniseki, Auka, Radio do Liberté, émission Aoudou Kodi, Nawa Feka Djemuka Infle, Abasoro, Liberté Télévision sans fait, Malivision Baobolo 239, TNT Sati Baobolo, Abasoro 41 ans, Walma, Abta, réseaux sociaux sans fait, Anga, chaîne YouTube beneno abado groupe Liberté Télévision walma abse kata Facebook sans fait fene groupe Liberté Télévision abeni jamuka nous soro au sans fait allo oui allo anche ama anche itoni jamu ibangule kabomi Seydou Samake Sotiba monsieur Samake Sotiba oh aywa jamana nyama ye manganga chay kerefede Seydou Samake
jamana ɲɛmaa ye kumakan minnu fɔ a bɛ se ka mɔgɔ bɛ se ka kala sigi a kan wa allo 66 74 33 48 allo i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Adama Kulibali ne ka wele ka bɔ Kuluba monsieur Adama Kulibali Kuluba jumɛn Kalabankoro Kuluba wa Fanga Kuluba de Bandaw bɛ yɔrɔ min na ok d'accord Adama Kulibali fulancɛla fanga ɲɛmaa ye min fɔ ma a bɛ se ka i sɔnni sigi a kan yuruguyurugu kɛlɛli la wa aya an kɔni ne kɔni bɛ se ka min fɔ n'a kɛra i fanga fura min bɛ an bolo ni wagati min na an b'o kuma de la wala fɔ n'a kɛra olu ye dɛ n'o tɛ fanga tɛmɛnen ninnu kɔni an kana ɲɔgɔn nɛgɛ yuruguyurugu an kan tɛ fanga tɛmɛlen ma an kan bɛ fanga kura in de ma est ce que président ye min fɔ a bɛna se ka waleya i dalen b'a la k'a fɔ a bɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛli la waleya wa bon aw bɛ dépend président yɛrɛ la bari an kana ɲɔgɔn est ce que n b'i ɲininka est ce que mɔgɔ bɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛ i ye jamana ɲɛmaa ye i ni nɔfɛmaw ka sɔrɔ aw yɛrɛ m'aw ka nafolomafɛnw dankɛnɛmaya wa awɔ o bɛ se ka kɛ bari an ka jamana nafolomafɛnw ɲɛna ne malidenw ka bɔ a kalama k'a fɔ ko nafolomafɛnw b'an ka dugu jukɔrɔ merci beaucoup Elche 66 74 33 48 apparemment ale ma faamuyali kɛ parce que ne ye question min posé a bɛ ka tɛmɛ a kɛrɛfɛ 66 74 33 48 allo allo ani tile i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Sangare don Ɲamakɔrɔ monsieur Sangare somɔgɔw bɛɛ basi foyi tɛ jamana ɲɛmaa ye kumakan min fɔ vérificateur général ka rapport dili senfɛ mɔgɔ bɛ se ka kala turu a kan yuruguyurugu kɛlɛli la wa non a tɛ se ka kɛlɛ an fɛ yan mun na parce que Mali fan bɛɛ de don quoi parce que hali mɔgɔ min bɛ ale yɛrɛ ka gouvernement na a caman nɔ bɛ ko la quoi o ne ka faamuya yɔrɔ la Sangare est ce que mɔgɔ bɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛli ka a fari da ka sɔrɔ i yɛrɛ ma i ni i nɔfɛmaw i baarakɛɲɔgɔn aw m'aw ka nafolomafɛn dankɛnɛmaya jamanadenw ye wa bon an y'a kuma mɛn tile 2 na Bandaw ka kuma na a ko o bɛ fɛ ka assemblée ladege min sigi ni o sigira o ko ninnu bɛna ɲɛnabɔ quoi ayiwa ɲininkali sabanan mun de kan ka kɛ walasa ka malidenw na sɔn yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ ye dunkojuguya a kɛlɛbaliya ka di maliyɛndenw yɛrɛ fana dɛ parce que ni e kɛra directeur ou bien ministre ye sisan n'a yɛrɛ k'a fɔ e ka san 5 kɛ ministeriya la e ma se ka hali dugukolo sɔrɔ yɛrɛ ou bien ka so jɔ yɛrɛ a b'a fɔ ko danga de b'i kɔ o ye jamana min tagabolo ye a bɛ fɔ ko danga bɛ ni fɛn t'i bolo ko danga b'i kɔ ni fɛn b'i bolo ko danga b'i kɔ ni fana yɛrɛ la i bɛ miliyari 10 siɲɛ i bɛ miliyari 2 di justice ma a banna 66 74 33 48 64 74 33 48 aw dun ko di allo allo salamu alaikum i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Salif Sidibe Kalabankura monsieur Salif Sidibe Bandaw kɛli ka vérificateur général ka rapport 2019 sɔrɔ a ye kumakan minnu fɔ a bɛ se ka mɔgɔ jigi sigi k'a fɔ yuruguyurugu u bɛna na se k'a kɛlɛ wa dunkojuguya yuruguyurugu tɛ mɛ dunkojuguya ok mi fo i ka émission na ka Ibrahima Dara fo Kalabankoro bon sisan o bannen Bandaw a ye hakilina min ta a hakilina ka ɲi voilà parce que ni a ye vérificateur général filɛ ka fɛn min fɛn ale kana d'a ma donc maintenant ale de ka ɲi k'a ka baara kɛ et puis a sigi don a ye i bɔra ka discours min kalan sisan a ka fɛn min kalan sisan k'a fɔ ko Mali ou bien i bɛ porte filɛ nin i bɛ bɔ donc a kan k'o de lawaleya sisan kuma kɔni kɛra dɛ mais a ka lawaleya o b'ale de bolo sisan d'accord est ce que mɔgɔ bɛ se ka da dunkojuguya kɛlɛli la ka sɔrɔ nafoloma fɛn min bɛ ale yɛrɛ ni a baarakɛɲɔgɔnw bolo o m'o dankɛnɛmaya fɔlɔ bon o ka gɛlɛn parce que ale yɛrɛ fana da de ko u ka biɲɛ min bolo u ko o fɔ mɔgɔw ye don min na n'u ka fɛngɛ fana banna u tɛna o kelen fɔlɔ fɔ mɔgɔ ye k'a fɔ an yɛlɛla nin de tun b'an bolo an jigidɔ filɛ nin de b'an bolo k'a fɔ sonyɛni kɛra a ma kɛ o maliyɛnw yɛrɛ an b'o dɔn o yɔrɔ la o ayiwa mun kan ka sigi sen kan walasa maliyɛn ka da la k'a fɔ tigitigi dunkojuguya kɛlɛli a bɛ senna jamana kɔnɔ o bɛ daminɛ olu yɛrɛ fɔlɔ de la
la charité, Dieu aurait commencé par soi-même. Voilà, n'y a eu un sira. Kassoenike. Mais à lui, Adam n'exprime pas mon erreur la follow. À quoi nous avons connu les irritiques, tu vas Adam Nessi, la doua, comme ça, tout va donc à faire le doux. Voilà. 66 74 33 48 biworo ni woro biwolum nan bisaban sa binane ani segi awdun ko di allo allo 66 74 33 48 biworo ni woro biwolum nani bisaban sa binane segi allo assalamu alaykum ibseki ka radio fa s'il vous plaît do radio nade itoni jamu ba wole ka bomi Lamine Traoré Mourbabougou Flankela Fanga Nyama ye kuma minu fo yurugu kelela e dalembala ka fo abse ka lawole yawa dungu jubiya abse ka lawole ya malgré que amaka bien déclaré mais n'est pas do mo monde do ti problème amaka bien déclaré amako ma se mali toro me keyema écoutez, ibe mokotanu le wa ibe participer émission na de s'il vous plaît. Ndeka participer émission na de. D'accord, va directement au but s'il vous plaît. Oui. Bisa ka fe mu finyina. Malé munu ba ko yuru sira kele. O kuma ti kuma nyimani. Mugo mangani kuma fo. Kuma fo tate. D'accord, mi pour ma faute à Ngatagano. 66 74 33 48 biworo ni woro biwolum vla anani bisabani sawa binani seki awdunko di radio liberté do émission awdunko di allô allô et toni jamu ibangule kabo mi bonsoir monsieur c'est Maïga Mohamed monsieur Mohamed Maïga depuis Kalabankura, comment allez-vous? Voilà, vous, ça va? Et le week-end, ça s'est bien passé? Voilà, tout va bien, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Super. Voici les trois questions que nous avons ici cet après-midi. Les propos du président de la transition sont-ils rassurants dans le cadre de la lutte contre l'impunité? Ok, moi je pense que ces propos sont rassurants. D'autant plus qu'il a été très franc dans ses propos et il a été très ferme et ensuite il a félicité et renvoyé vraiment les vérificateurs dans l'exercice de ses fonctions. En même temps, il a interpellé le chef du gouvernement, Moustarwan, et ensuite il l'a mis aussi devant les faits. Il attend de lui aussi des résultats. Je pense que cela vraiment est rassurant. Peut-on lutter contre l'impunité sans autant déclarer ses biens? Bon, je pense que cela semble peut-être pour les autres un peu difficile, mais moi je peux dire, lui, dans la phase où ils sont dans une phase de préparation. Peut-être que dans quelques temps, dans peu de temps, ils vont déclarer leur bien. Peut-être ils attendent la rentrée de l'ICNC, peut-être pour un peu clarifier les choses. D'accord. Comment convaincre les Maliens pour une vraie lutte contre l'impunité? Voilà, pour mieux convaincre vraiment les Maliens et le peuple malien concernant la lutte contre l'impunité, je pense qu'il ne faut plus tomber dans les erreurs d'avant. C'est-à-dire tous ceux qui ont vraiment parlé de la lutte contre l'impunité n'ont pas allé jusqu'au bout. Et je pense que Bandao et son gouvernement, le minimum de temps qu'ils ont, ils doivent vraiment se montrer à la hauteur, c'est-à-dire poser les actes. Prenez ceux qui sont coupables et vraiment les mettre, les amener là où ils devront être, vraiment, c'est ce que je pense. Mon cher Maïga, merci. Ok, et bonsoir à Calabon de ma part. Ok, merci Philippe, merci. 66 74 33 48 biworo ni woro biwolum vlan nan bisabani saba binani segi allo. Comment ça va, monsieur? Oh, je vais bien. Votre nom, prénom, vous nous appelez d'où? Monsieur Ndiaye, toujours. Monsieur Ndiaye de Bamako Kourouala, ça va la famille? Ça va. Et le week-end, j'espère que ça s'est bien passé. Très bien. Super. Monsieur Ndiaye, Flankela Fanga Nyamowa ye Pmaka menu fo dungo juya kelela mabse ka kala sigi akanwa. Awo. Parce que tu sais qu'à beaucoup d'abouilles carrément, mais pour voir au-delà de la poignée, il va némouler à Nawolo.
bon minnu y'a walo t'a dɔn banje i bɛna dossier in ta sisan de wa ou bien i bɛ ka ta ninnu o bɛɛ de na d'a ma bon n'a ko k'a b'a ta ale yɛrɛ ka ni dira ma sisan a tɛ diya a bolo kosɛbɛ parce que o ye transition de o tɛ sira foyi ɲɛ o jamana cira bɛɛ b'a kalama donc sisan a b'a ta de di IBK min tun bɛ IBK bolo n'o dɛsɛlen bɛ ka ɲɛnabɔ o ni nin a b'o de fara ɲɔgɔn kan donc sisan u bɛ k'u feere o clair d'accord mɔgɔ bɛ se ka dunko juguya kɛlɛ jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ ɲɛfɛ i ni kɔmaw ma aw ka nafolomafɛnw dan kɛnɛmaya wa bon o ka ngulu yɛrɛ sen o parce que an bɛ yɔrɔ min na ko sisan o kuma in bɛɛ bɛɛ da donc il a 74 ans et puis cɛkɔrɔba de don bon c'est pas i mɔden ni denw de ka n'u la mɔgɔ lamaloya ils sont obligés k'a déclarer o parce que n'u m'o kɛ dɔrɔn bon donc foyi tɛ ɲɛnabɔ ayiwa bon donc ils sont obligés ayiwa Njayi fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ bi walasa maliyɛn ka da la k'a fɔ tiɲɛ na dunko juguya a bɛ ka kɛlɛ Mali kɔnɔna na wa a bɛ kɛlɛ il faut l'humiliation il faut les humilier pourquoi wagati dɔw tɛmɛna ka sɔrɔ n b'a kɔnɔ tenue de tun bɛ jigin na prisonniers ka tenue de tun bɛ yen k'a fɔ hali mɔgɔ minnu bɛ yen n'u mɔgɔw b'u ka mɔgɔba yɔrɔ mɛ n'u sera manamanako de la tenue ka kala ka bin bɛɛ kan na mais ça il faut les humilier quoi mais parce que humiliation malien bɛ s'o ɲɛ parce que malien bɛɛ ka bɔ a yɛrɛ bolo bon e bɛ ko kɛ bon vraiment a b'a kɛ social ye bon c'est le social là qui prime tout chez nous hali ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ ni ne ka mɔgɔ sɔrɔla la bon n b'a essayer ka solution kɛ mais tant que social nin bɛ ka munumunu an ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ɲɛnabɔ mais ne ka avis ye d'accord Njayi an bɛ denbaya fo Bamakɔ kura u bɛɛ b'a mɛn merci 66 74 33 48 64 74 34 aw dun ko di allo 66 74 33 48 64 34 allo allo an cɛ an tɛ somɔgɔw nba i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Amidou Djibo Sɛbɛnnikɔrɔ monsieur Amidou Djibo i ni fama kɛra somɔgɔw fulancɛla fanga ɲɛmaa ye kuma min fɔ vérificateur général ka rapport 2019 kan est ce que mɔgɔ bɛ se ka kala sigi a kan wa an b'i fo k'i barikada bon ni ye ne yɛrɛ ka kun ɲininka ne tɛ kala tura kuma kan munna parce que n'i y'a lajɛ an ma nɔ y'u la kɔ wa an dalen t'u la parce que u ma fosi kɛ ka jira an na ko nin ye o nɔ ye ko an bɛ taa min na quoi o yɛrɛ kama ne yɛrɛ ma da o ka kuma na fiyewu ayiwa mɔgɔ bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ka sɔrɔ i bɛ ka dunko juguya kɛlɛ ka sɔrɔ i ni nɔfɛmɔgɔw aw m'aw ka nafoloma fɛnw dankɛnɛmaya wa o yɛrɛ de kama an ko an dalen t'u la mais a fɔra ko sariya don ko n'a nana dɔrɔn min b'aw bolo aw ka jira maliyɛnw na ko nin de b'aw bolo aw sigira a bɛ na kalo kelen bɔ aw ma se k'a ka dɔrɔmɛ 10 jira anw na k'an tila ka taa ko wɛrɛ kɛ est ce que an bɛ mɔgɔ bɛ kan ka da o tigilamɔgɔ la k'a bɛ se ka baara kɛ laadiriya sira kan Amidou Djibo mun de kan ka kɛ bi ka o yira maliyɛn na walasa a ka da la k'a fɔ ko dunko juguya bɛ se ka kɛlɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ bɛ se ka da la n'a fɔra ko a miliyari 1 yera ne nɔ na u ka na ne ka so na fɛn o fɛn bɛ k'a lajɛ quoi k'a bɛɛ minɛ ka tila ka jira télé la Amidou Djibo miliyari 1 dun an taara a ka hectare 10 minɛ a ka so min bɛ ACE kɔnɔ anw y'a minɛ a na a filɛ nin an y'a bila jamana ka sira kan anw tilala ka san 5 san 10 ka fɔ d'a ma n'o kɛra an bɛ sɔrɔ ka da la ko maliyɛnw b'a fɔ ko sisan kɔni ko baara bɔra ka kɛ ordre la Djibo an b'i fo ka Sɛbɛnnikɔrɔkaw fo 66 74 33 48 64 74 allo monsieur s'il vous plaît i bɛ se k'i kɛrɛfɛ radio in faga i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min 66 74 33 48 64 74 aw dun ko di aw ka radio do Liberté allo oui i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min
Boubacar Ba, commune de Bankoumana. Monsieur Boubacar Ba, depuis la commune de Bankoumana, est-ce que Flankela Fanga Nyamoro ye Pma Minfo Dungo Juga Keleleka, Morobe Kalasigi Akawa? Ah, le bon fait. Netsika Kalasigi Akawa. Muna? Ne rebe ka ningali do de ke est-ce que wule jamna constitution de sipawa ou bien wule ka bonne constitution wa munde wu bali ku ka bien déclaré district. Donc wule re mi kan ka ke ka libe boy folo ni wule re do na Afrika. C'est ka da wulu ka fusida bali kono e kolila. D'accord. Comme il y a deuxième question, répond et fait. Il y a question posée, en même temps il y a des questions, il répond. Faire du même de quand quelqu'un bi mimbe a dankene maya malien ka fo dungo jugu ya niya ke ko bise ka boala. Bon, ne koni nyante o sariala nunu bolo de mais ne koni be mi ngol fo. Donc toujours fo o ka blue hakili dale unana suko no kana nyina o unana malisro geleya mi kono kana nyina o fo ni o koni kera ku nyana bo donc be kisiki aka na me geleya de kono donc be kanga malim na bolo fra de la ka ku kele ka bo malim kono e de ka barado bo ente ibambe bangwana ka fo amen 66 74 33 48 biworo ni woro biwolo nan bisabani sababi nan ni segin allo. Oui, zéro. Et toi, on est jamais bien où les cabomi? C'est toujours une daïe, on a la ronde finina. Jay Ambilame. C'est-à-dire, à Canada, comme il a été minke à Moussa Menekma. Ojme. Ako, akasi de moula, ako la grande massacre. Ako, comme on peut quand on peut jeke. Kale ko jeke, à sa fenêtre. Comme on peut quand on peut kale mieux choisir. Déjà, nous avons 120 cadres emprisonnés au prison central de Bamako. Pour deux mots de domaine. Ama lavli pour Mbalo, pour y avoir des jours, pour y avoir des jours, pour y avoir Kalama. 120 cadres. À Kasseki de Moula, n'a un yamba d'ima, il va vivre un homme. Bon, donc, Banda ou Mouchi de pas de la gars. À dire une fois, on va dire, il faut dire, on l'a moussam, on a dit, à cacher des moulins, à ma gomme moulin. Voilà, 120 cadres emprisonnés au prison central de Bamako. Pour deux mots de domaine. Nous, à ma lavli pour Mbalo, pour voir des jours, pour voir du Nina, pour voir Kalama. Mais allez, je suis. Donc, Banda aussi ça. C'est du Jibaka. À Modou Pi. C'est à Danada. Donc, à 4 niveaux, ça dit. Nous avons une collaboration. Parce que je vais traîner les données. Si on coupe avec un égal, moi, je vais faire un ministère. Il va bien les garder. Parce que je dois faire la merci. Merci, Njay. 66 74 33 48 Biworo ani woro biwolo blanani bisabani sababinani seki. Allô? Allô? Itokoni jamu ibangule kabomi? Itokoni Ibrahim Dara. Monsieur Dara Garantigi Bougou. Ouais. Ibrahim Flanche Fanga Nyamoro et Pma Minfo vérificateur général ka rapport 2019 dili la Mogobiseka Kalasigi Akawa. Ouais, ok. Mbifo Tabarala. Allah va Sijan Kenadima. Ya Rabbi Allah. Allah ki bolo me ala. Ya Allah. C'est Dara ko ba ko kala bankura. An kɔni ka hakilina la an bɛ se ka kala tɛmɛ a ka kuma ninnu na ka d'a kan maliyɛn yɛrɛ n'i ko maliyɛn sɔnnen don mɔgɔ min ye sisan tiɲɛ don finitigi bɛɛ ye finitigi yɛrɛ nka maliyɛn bɛ siran mɔgɔ min ɲɛ sisan o ye sɔrɔdasi de wa maliyɛn kɛlen don ka kala tɛmɛ sɔrɔdasi la ka tɛmɛ hali a yɛrɛ ɲɔgɔn sivili kan kuma tɛ politisiyɛn ninnu kɔnɔ an bɛɛ kɔni tigɛlen don olu maa caman na ka ban. O ka sɔn an b'a dɔn n'a ko a bɛ min kɛ n'a y'a ɲɛsin an ma kɔnɔ ala ta kɔfɛ a kɛli se b'u y'a fanga b'u la. Ayiwa mɔgɔ bɛ se ka dunko juguya kɛlɛ ka sɔrɔ i ye ɲɛmaa ye jamana kɔnɔ ka sɔrɔ i ni i nɔfɛmaw ma aw ka nafolomafɛnw dangɛnɛmaya wa? O yɔrɔnin de bɛ ka anw yɛrɛ lasiran
parce que ne kɔni kun t'a dɔn k'a fɔ ko fulancɛ fanga mɔgɔw ta kun ye wajibi yɛrɛ ye n'a ma kɛ don min na n ye question di ni n ye ɲininka n ko n t'a dɔn n'a sɔrɔ a b'u ka statut la e sɔrɔla k'a kalan e ko a b'a la n'a sɔrɔ ni jagoya don u ma kɔni a kɛra jagoya ye u ma ka ban o kɛra mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ye walasa ka dɔn k'a fɔ ko u nana ladiriya de sabati o tɛ se ka kɛ ladiri ye fɔ yɛrɛ ka aw taw yira fɔlɔ dɛ n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔw tilen fo k'a sɔrɔ i yɛrɛ tilelen de don fɔlɔ. Dara mun de bɛ se ka maliyɛn na sɔn sisan ka da la k'a fɔ ko dunko juguya n'i y'a kɛ ko bɛ bɔ a la mun bɛ se ka maliyɛn da a la sisan. Wala Kulubali nalen tun ye min daminɛ dɛ Maliki. U ka o ta ɲɔgɔn daminɛ nka u ka fitinin différence fitinin don u ta ni ɲɔgɔn cɛ. U y'a fɔ n balimakɛ dɔgɔnɔkɛ in bɔra ka a fɔ cogoya min hali n'a sɔrɔ ne n'a tɛ hakilina kelen kan. Ni u ye jɛgɛba min minɛ u ka n'a to dɔrɔn k'a minɛ k'a don kaso la yen nɔ nafa t'a la dɛ. N'u ye a minɛ ni a wariw ma sɔrɔ a bolo a bila yɔrɔ ma k'a bolo. U ka taa a ka so a ka biyɛn fɛn o fɛn bɛ yen n'a sɔrɔ an ka wari bɛ se ka bɔ a la u ka an ka wari bɔ o la a kan ka kaso min kɛ a k'o kɛ n'a bɛ labila a ka sɔrɔ ka labila an b'o de fɛ ni u ka u minɛ ten ka t'u don kaso la u sago mana se u bɛ tila k'u bila ok n b'i fo. Merci Ibrahim. 66 74 33 48 66 74 33 binani ani segin allo salaamaaleykum waaleykum salaam i tɔgɔ ni jamu b'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ Bura Sidiki Burama i bɛ se k'i ka radio in faga s'il vous plaît i b'an wele ka bɔ min pardon ouais 66 74 33 48 64 74 binani segin allo i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Shaka Sako Kalabankuro. Shaka Sako Kalabankuro. Flancela fanga ɲɛmaa ye kuma min fɔ dunko juguya kɛlɛli la vérificateur général ka rapport 2019 dili senfɛ mɔgɔ bɛ se ka kala sɛmɛ a kan wa? Ne kɔni tɛ se ka kala sɛmɛ a kan. Ka d'a kan? Ka d'a kan ko bɛ daminɛ ɲɛmɔgɔ de fɔlɔ la o. Kun min y'a to olu ma se k'u ka bien déclarer. O de dɔrɔn de y'a to ne ma se ka kala sɛmɛ a kan n'o tɛ tiɲɛ tiɲɛ na Bandaw ne kun dalen don a la mais tiɲɛ tiɲɛ na ne bɛ yɔrɔ min na ne tɛ se ka kala sɛmɛ a kan. Ayiwa fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ bi min bɛ se ka maliyɛn da dunko juguya kɛlɛli la o fɛɛrɛ ye jumɛn ye min bɛ se ka maliyɛn sɔn a ma. Bon o fɛɛrɛ o ka gɛlɛn sisan parce que o ka gɛlɛn mun na. N'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ale min de nana k'a fɔ ale bɛna ko dankɛnɛmaya n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ ale tun y'a bɔ a sira fɛ an tun bɛ da la k'a fɔ vraiment fɛɛrɛ o fɛɛrɛ n'i y'a fɔ o bɛ se ka tigɛ mais en tant que ale taw yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu ma se ka da kɛnɛ ma maninfinw ma hakɛ joli ni wagati na kalo kelen sisan mɔgɔ hakɛ min y'a fɔ sisan k'a fɔ k'a k'a ka bien déclarer o de ka ca. Bon, donc bien déclaré olu bɛ baara o baara min na ani bien déclaré nin tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o a tɛ se ka bien déclaré bali baara tɛ se k'o to o bali bon donc maintenant n'i y'a mɛn k'a fɔ i b'a fɔ ko an ka kɛlɛcogo ɲini a la a k'a sɔrɔ min yɛrɛ bɛ ɲɛfɛ fɔlɔ o ye kɛlɛcogo de ɲini a la fɔlɔ quoi donc tiɲɛ tiɲɛ na Bandaw ma kɛlɛcogo ɲini a la fɔlɔ a tun kɛra an dalen kun b'a la mais tiɲɛ na ne kɔni bɛ yɔrɔ min na tiɲɛ na ne dalen t'a la tuguni o de y'a to a kɛlɛli hali n'i y'a kɛlɛli solution fɔ ne ɲɛ t'a la parce que maa wɛrɛ tɛ se k'a kɛlɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na n'ale tɛ. Oui mais n'a kɛlɛli solution b'e bolo e k'a fɔ jama ye. Non mais n b'a dɔn mun y'a to n y'a fɔ a prévu kan ka bɔ a prévu b'ale de bolo fɔlɔ fɔlɔ quoi k'a da kɛnɛ kan k'a fɔ Mali kɔnɔ sisan an hakilila tigɛra sisan yɛlɛma kan ka don ko la bon donc maintenant n'ale ma se k'o prévu yira vraiment mɔgɔ mɔgɔ n bɛ kuma fɛn o fɛn min fɔla nin ye tiɲɛ tiɲɛ na ale de fɔlɔ fɔlɔ ta de bɛ lajɛ fɔlɔ quoi tiɲɛ tiɲɛ na. Ok merci. Voilà. 66 74 33 48 64 74 48 allo. Allo. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min?
Monsieur Chérif Barthélémy Samake Sabalibougou. Flanchala fanga nyama ye kuma min fɔ dungo juguya kɛlɛli la vérificateur ka rapport 2019 dili la e bɛ kala simɛ a kan wa? Bon, ne kɔni dalen bɛ a ko la a bɛ se ka kɛ parce que le fait que nous ye baara daminɛ déjà na an ye u ma kɔnɔ k'a lajɛ dɔɔni n'ale y'a a taa di juge ma n'olu ye baara kɛ ladiriya kɔnɔ komi a ɲinina cogo min na wala ne yɛrɛ kɔni bolo a sɛgɛrɛ dɔɔni an ka danaya da ɲɔgɔn kan dɔɔni kow la ka ɲɔgɔn lajɛ yanni ka kow taa ɲɛfɛ kosɛbɛ. Mɔgɔ bɛ se ka oui. Ok, oui, mais la première fois, la question que nous nous vous écoutons. Oui, ne ko tungo comme sigili kɛra kalo kelen o komi a ko ko a ye baara vérificateur ye baara di a ma donc ne y'o don a fɔlɔ n'an ye taani di k'a lajɛ n'a bɛ ɲa n'a tɛ ɲa o tuma an bɛ se ka sɔn u ye wala an bɛ se ka ban u ye o ye ne ka hakilina ye. D'accord, a bɛ n'a fɔ wala kuma fɔ a n'a ka kɛ yɔrɔnin kelen ye komi administration don a bɛ se ka sumaya dɔɔnin komi a bɛ tɛmɛ mais n'a tɛmɛra o de ka di maliyɛnw ye an bɛɛ bɛ k'o di fɛnɛ maa kɔnɔ fɛnɛ. A bɛ n'a fɔ i ye deuxième question i y'o répond première question fɛ d'accord maintenant la troisième question est maliyɛn bɛ se pour que ka danaya sabati maliyɛn na k'a fɔ dungo juguya tiɲɛ la n'i ye jamana foroba nafolo dun ko bɛ bɔ a la e yɛrɛ bolo o bɛ se ka dan kɛnɛmaya ni mun ye. Bon ne yɛrɛ bolo n'i ye foroba wari dun a ko bɛ ɲɛɲini cogo cogo a kan ka ɲɛɲini kɛ même monsieur fɛngɛ fɔ Kabake y'a fɔ cogo min na Djibo même n'a tigi bɛ labɔ télé la a ka image bɛ fɛnw kan a ka matériel vidéo k'a fɔ k'a ye nin tiɲɛ jamana kɔnɔ o ka kan ka kɛ o bɛ natɔw bila olu bɛ siran k'a ɲɔgɔn kɛ. An b'a ye bon a tɛ k'anw fɛ yan mais an b'a ye nanzaraw ka téléw la kosɛbɛ n'i ye wari dun i ye jamana nafolo wari dun k'a fɔ k'ale u b'i ɲɛda f'u ye u t'a f'u ye u b'a bɔ k'i jira k'a fɔ i ye foroba wari dun donc i minɛlen don nin bɛ kɛ tan de. Voilà. C'est ça même qui est normal. O de kan ka kɛ n'o kɛra hali ni ne nana sisan ne bɛ siran k'a fɔ n danbe kosɔn ne y'a dun ni n ka kabila bɛɛ bɛ la maloya o b'a kɛ ne tɛ sɔn k'a dun bilen. Voilà. D'accord, monsieur Samake. Merci à M. Sabalibougou. 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ 70 ani 4 37 48 allo. Allo oui. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Bon, ne t'a fɛ k'an tɔgɔ fɔ. K'a kɛ di? N ko ne t'a fɛ k'an tɔgɔ fɔ. Ah bon, jamukan dun ka sariya dɔ ye tɔgɔ fɔ in de ye o. Ayiwa bon n tɔgɔ de ye Madi Keyita. Madi Keyita quartier jumɛn? I bɛ Ninkɔrɔ. Ayiwa maninkakɛ filancila fanga ɲɛmɔgɔ ye kuma min fɔ vérificateur général ka rapport dili la mɔgɔ e bɛ se ka sɔnni sigi a kan wa? Ko mene? K'a jira k'a fɔ ko min ye dungo juguya ye o bɛ kɛlɛ i bɛ baara kɛ jamana ye walima i bɛ bɔ da fɛ bɔda bɛ jira i la n'i y'a dɔn fɛnɛ k'i b'a bɔ. O to ten ten sa n y'o faamuya o bɛ se ka kɛ. O bɛ kɛ cogoya min na i b'o ko fɔ i ɲɛna wa. N'i y'a dun k'i den k'i nɛntigɛ kana kɛ ou bien k'i kan tigɛ. I wolola faso ye de i bɛ baara kɛ faso ye de diyagoya. O y'a kɛlen Sunjata n'i kɔni y'a dun dɔrɔn k'i kan tigɛ n'i y'a dun dɔrɔn k'i kan tigɛ. parce que e Sunjata deuxième question fɔ ne ye maninka de taa joona. Sunjata mɔden d'accord o de tun don. d'accord est-ce que mɔgɔ bɛ se ka dungo juguya kɛlɛ ka sɔrɔ i yɛrɛ ye jamana ɲɛmaa ye ka sɔrɔ i bolo bɛ baara la i ni kɔmaw ma aw ka nafolo dantigɛli kɛ wa? O bɛ kɛ a ba mun na dɔ de ye dɔ bolo fɛn kalama o tɛ baasi ye o dɔ b'i bolo dɔ t'i bolo an mako t'o la an bɛɛ b'a dɔn jamana kɔnɔ k'a fɔ ko sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ kɔni bolokolon tɛ. Ayi aw bɛ se ka kɛ. D'accord ɲininkali sabanan mun de kan ka kɛ bi ka maliyɛn da la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dungo juguya a bɛ kɛlɛ Mali kɔnɔna na. Ɲɛfɔlɔma min fɔ o don ka juru dɔ i ka na ou bien k'i kun ci. D'accord Keita Kɛ. Merci beaucoup. Ni ye Sunjata Keita ko mɔgɔw yɛrɛ ni ye maninka yɛrɛ donc i Keita an b'i fo merci beaucoup 66 74 33 48 allo an cɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Temeli Gindo Muhammad Temeli Monsieur Gindo quartier jumɛn? Ɲamakɔrɔ Jalobi.
Gindo flancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye min fɔ vérificateur général ka rapport dili senfɛ 2019 ta mɔgɔ bɛ se ka kala sigi a kan wa? Bon mɔgɔ bɛ se ka kala sigi a kan n'a sɔrɔ ni baara bɛ kɛ sen kan. N'i ye baara kɛ sen kan mɔgɔ bɛ se ka kala sigi a kan parce que olu yɛrɛ ma u bolofɛnw lajɛ mɔgɔ ye. U sera u bolofɛnw lajɛ mɔgɔ ye. Mɔgɔw bɛ se ka da u la. D'accord. I ye deuxième question jaabi ka ban. Mun de bɛ se ka kɛ bi min bɛ se ka maliyɛn da la tigitigi k'a fɔ n'i ye dunko juguya kɛ sariya bɛ se k'i nɔ minɛ wa ko bɛ bɔ a la mun kan ka kɛ? Bon o ye sariya ko ye. Ni maliyɛn yɛrɛ ye sariya bato a bɛ se ka kɛlɛ. Mais n'a fɔra somɔgɔw ko ni minɛla ni somɔgɔw ye nin ye bon somɔgɔw ko ka bɔ a la an bɛɛ ye nin ye ka bɔ a la baara ka kɛ cɛn ka sariya kan. Voilà. Dunko juguya a bɛ kɛlɛ Mali kɔnɔ inchallah o sira fɛ. D'accord an b'i fo an bɛ ɲɛmɔgɔkaw fo 66 74 33 48 64 74 43 allo. Allo Jati sɔ. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Mohamed Kulibali Samɛ. Monsieur Kulibali Samɛ. Flancɛla fanga ɲɛmaa ye min fɔ téléphone gɛrɛ i la dɔɔni dunko juguya lahala kan est-ce que mɔgɔ bɛ kala sigi a kan wa? Bon Jati ne kɔni bɛ kuma kelen f'i ɲɛna. Est-ce que nin ma kɛ anw maliyɛnw da kan ye sa sinon dana min ninnu ka fɔlɔ la ko daminɛ la ne mana n'o dana mɔgɔw don dɛ. Attendez i bɛ ka fɔ ko Jakite ne ka cɛkɔrɔba bɛ radio lamɛn n'i y'a fɔ Jakite a tɛ diya yɛrɛ je suis Sidibe. Ah voilà cɛkɔrɔba bɛ radio lamɛn ne ye Sidibe de n'i ko ko Jakite a kana taa n ɲininka dɛ. D'accord est-ce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ e min ye jamana ɲɛmaa ye i ni baarakɛɲɔgɔn i bɛ se ka dunko juguya kɛlɛ ka sɔrɔ aw yɛrɛ ma aw ka nafolomafɛnw dankɛnɛmaya wa? Bon kuma bɛ yen yɔrɔ de la parce que depuis nin ko ninnu kɛra dɔrɔn et puis bon ani M5 mɔgɔw janfali fɛnw bon ne yɛrɛ kɔni hakilina ne ka danaya tɛ ninnu kan tuguni quoi. D'accord bon mun de ka kan ka maliyɛn na sɔn bi k'a fɔ n'i ye dunko juguya kɛ sariya bɛ se ka i nɔ minɛ maliyɛn bɛ sɔn o ma nin sira jumɛn ye bi? Bon ne kɔni bɛ se k'o kɛ mais i bɛ ka yɛlɛ Keyita kɛ ka kuma la Sɛbɛnni kɔrɔ fo peine de mort de ka na. N'o ma segin i b'a dɔn parce que hadamaden f'i ka sira fɛn dɔ de ye quoi. Parce que sinon Ala ko t'an bolo bilen hɔrɔnya tɛ yen. Voilà bon fo fɛn dɔ de ka na n'i y'a di i bɛ faga de. Sinon hali kaso ko tɛ parce que b'a dɔn n'i ye kaso kɛ i bɛ tila ka bɔ k'i ka bɛɛ ja kɛ quoi. Voilà. D'accord merci beaucoup an b'i fo. Voilà merci. Bien. 66 74 33 48 66 44 allo. Allo. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ miniti kelen de b'i bolo. Bon ne tɔgɔ ko Henri Traoré. Henri Traoré quartier jumɛn? Kalabankura. Monsieur Henri Traoré flancɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye min fɔ dunko juguya kɛlɛli ko la e bɛ kala sigi a kan wa? Bon vraiment ne tɛ se ka kala sigi a kan ka da min kan. Parce que vraiment mɔgɔ tɛ se ka kala sigi mɔgɔ kuma ka kan ka i to sariya sɔsɔ kɔnɔ. Sariya sɔsɔ ye min ye n'i ma i ka bien déclaré ka bi i sigi kuma. 48 heures de dira e ma o de kama. Bon e ma se ka o kɛ. Donc n'i ye kuma fɔ vraiment e yɛrɛ bɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ. Danaya dara e kan i sigi kuma maliyɛn bɛɛ jira ka danaya da e kan mais e kan k'i yɛrɛ bɔ sariya sɔsɔ kɔnɔ yanni mɔgɔ ka fɛn sigi i kuma ka kan. Henri Traoré. Oui. Maliyɛn bɛ se ka mun de kan ka kɛ bi walasa ka maliyɛn ka danaya sabati ka ɲɛsin dunko juguya. Min ka kan ka kɛ pour que maliyɛnw ka da a la. K'a fɔ vraiment n bɛ fɛ ka yuruku kɛlɛ. Vérificateur ka rapport fɛn fɛn bɛ yen. A commencé par min bɛ premier ministre yɛrɛ fana nɔfɛ. O ka o yuguyugu. O kana da les ministres tan ka Sidiki Konate ni fɛn mais belebeleba minnu ye 1230 milliards dun. O ka commencé n'o kɛra maliyɛnw bi danaya da o kan sisan. Mais tant que n'o bɛ nka maire ni fɛnw minɛ ten dɔrɔn premier ministre yɛrɛ dɔ b'o nɔfɛ. I hakili bɛ mɔgɔ bɛ k'u entouré min ma ba ninnu bɛɛ fana dɔ b'olu bɛɛ nɔfɛ. Olu si ma inquiété mɔgɔ bɛ se ka danaya da olu kan cogo di? Voilà merci. Merci beaucoup. Voilà.
Donc n'a pas fait ka jamukan in filɛ aw bɛ se ka Liberté Télévision lajɛ ni Mali Vision b'aw bolo 239 ni TNT 7 b'aw bolo 41 walima aw bɛ se ka taa réseaux sociaux sanfɛ YouTube kan groupe Liberté Télévision aw bɛ jamukan sɔrɔ ale sanfɛ walima an ka page Facebook kan groupe Liberté Télévision ka aw waleɲuman dɔn a ka weleliw la aw ni ce aw k'an bɛn wagati wɛrɛ maa minnu jɛra ka baara kɛ aw ye n tɔgɔ Sedu Njamu Sidibe Jakaraja Danbele ale de ye jaw ta min ye Sule Jara ye kumakanw ale ye olu bila bisimila bulon kɔnɔna na Jean Jakite Madina Kuyate ka baara in bɛɛ lajɛlen ninnu don k'a lakɔlɔsi masakɛ mɔden masakɛ Alimami Samori Ture anw bɛ a fo k'a ni ce ka aw yɛrɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'aw ni ce aw k'an bɛn sini ni waati kelen jamukan kelen kɔnɔna na ni kumaso kelen kan.